for asem na ebusa se tete adi for no ene adi for no de na wo form of Christo sem yo machia metie for no mahwefo nyina brother Johnny machia beta true for busu atenten nyina ye de wa se ebe kan kra bi e nimpa bible ho ne de achia do for nyina na de obi otie no ukọ asoro ma cheche na mo ma so ne nkamo na e ba ko a isu se ebe dendenden kese pa yo ena mo me ni sankomo mfasa adifo e ho okay adifo ho hia efise nipadua ye ho ayakwa de bia wo de eye eriti sana asafo no so tie ada meka 54 ministry no me cheche bu pa na ye hu ye okay na nipadua bia eni no ohunu hwe na ani ana eboa ma nipadua hu ade ye ade bi ba se bebo no se mo no woni na ede ehwe ti difo ho hia na no ho ahia no ene sei eni ti na urade di ba asaso so na difo bia no eye urade na ni ewa ene no wo hwe ade fa difo ni so ene wo de ka ho asem eni ti na wonti menyi difo nye dai efra de bia mu yo so we wi asin frase ebesi se urade nya Israel no motia ho ne hu difo asem se difo bo mfise kanenu na difo ma ene nyame no a ene no kana asem chi nipa bi na nipa na koye a train unya adifo unya Israel o man no de adifo wure mo se munya maniwa na me pese me kan se me kire o man no a me kan kire mo na me fa kwati kwa bia so mfa nipa ne te se me friend nipa no me panipa na me de sa honhom ne de e ma so be kai a samo abreso no mo adifo ma school enu mu na Elia ekoso na Elisha ne ekono adifo nkuma ne ko ka kire se wonum se ye be fa urako na o se a me so mi ne na omusu ye difo ma na ya ti school ede ama o na omusu asade na omusu asia ekwan ye fa so hunu bibi ko akiri ade ntia fi se sunsum so timi ye sade ne bi se wo hunu bibi bi ade akokiri no na sunsum so timi ye den etimi ye ti nya me hye fo bi onu afi se na koma da so a obetu ne smile dey afa du ofa Jeremia mo do mo ye nwuma bebre o ma Jeremia ko ohene wo se wro ho ko na fa ko ka asam kire ohene no wo hunu ya wo ye Jeremia timi bo kwa kire kwa na wo de nam etone bi otumi suma Jeremia we ko na edin na to sansa wo na wo de wo ye sadi fo adwuma na de ama na hunti na o se Jeremia de eko Jeremia se me ko na ho mo ne hye no na otiem enso be de wo be ko eti adifo nko na nyame suma wo de won samba wo na o mo ye nkrofo bi o mo ne edin o mo nsuro hwe wo de hwe John the Baptist o ka de kra kire wo nsuro o be ka de kra na de achiro do so kutimi dada mo ho ye no bade na so yanka wo se na urade na o mo ti wo honamu sunsumu na no mote enti wo fa ne se wono so na difo a odo me de eye adwuma enti adwuma bi a de be hye ne nsam na wo so eye oye so mistake asemeto no wo se wo se wo ya de enye ne ho bibia so fo so kwaja ne krom a na yare na ide aba so se hwe Gehazi ye hu ye enti difo ne nyame de wono ene Israelfo nante saa efa honam fam ade obi yare na owu a okohu difo timi ma na kwankyere na wonam so na agye no because akwankyere ye de nyame aka se difo kasa se de nyame ade akasa se wodi sa asem no agura o se adekọ na ade eto ide se obehya wonkom ana se obeka niswade hunu ade akyew na niswade hunu kom ana nkom hye nkom enkom hye de epa ne bam niswade hunu de ebe de ebesi okay afese enkom hye se ade a wo ye se nyame akasa kyem se wanya ye a ade wo ebe de ebe ye eto ma Jona ekọ ne we se saban sa kyerɛ madwena Nyakopon so be dey obesem ana ne no wefo se ya transum ya pege enserade ya nya de kro ni dey e bi oti na asotwe ne nyedey ema enti enkom hye nkom ana enisoade hunu so dey enkom enisoade hunu dey obe hunu saa na besi yo ho se Yohane edi se wose mi hunu saa dey bibi entimi sanka se do so hu ye ne saa na wose dey eba enti yenhwe enema ene tete edifo de omoye on say John the Baptist suna adifo adwuma ye ebesi ye fi say ya ka adifo nyame yi wonyina na mo nyina ka Yesu ho asem say Yesu bi baba monya let Yesu bi baba ntina Israelfo nyina nim say Yesu baba but me bi omusu say Yesu bi flaba no enya wona Yesu firi ba ntia ma Israelfo anya dai ho mo nyankopon fi say adifo ka ye say mo nyankopon be sra mo obaba kunam fo ma be sra mo no obaba ya kofo aye dai ama asa na adifo ne ka kire Israel na Israelfo adoma dwi si so no ma hu say obaya honhom kofo ne mo hu so be dey obaya honam kofo ya enti adifo ye show mo nyina de mo ye sa no ma no honam adifo djuma no mu diar no omo ne asafo nani enti se ko ba se mistake bi ba wo Israel mu a na nyame afa wo so no ma correct David go for obi re
ese kumuri pakro kan ho no na meta so akoyi na tesa de wo ye wa anya de nyame na ka se me meka ncho na wa ka che na manahu akwa Ezekiel na wo ye obi a na wodi mu power Israel ohene na oyare ye anya kopon ma no emfie dunum kan ne mfie ho no ade Ezekiel ye nyame bu fu ni pa ne se saa de ni si ye no e ma Babylon for eti e ba krom ho se yati sase mo eti e ba Israel be dey e be busa ana Israel so ye asase bia na obi apa so besua de oba ye no na Ezekiel ka kire o mo se ade we ni wo ene ma Babylon for ko di enkoyem me pese me ko na emo me pese me ka de Onyankopon hu ya eti o ka kire Ezekiel se onko che ni nsama nse no anyere no wo ngu no what I say nti wo hu bibi ansa se ko che nsama nse no ede na wuko eye difo djuma eti no mebi wo ho na fa wuwo mu a na difo no ti bi hu no be ka tro se ye sei nya sa se be dey e be yew eti sa na nyame no mo de ye dey enantie hunamu no mo trai eti e be si wo John the Baptist so se John the Baptist ni twato odifo twato a the chino edifo bi a ma hunam fam bio ade ntia woni difo twato odi kan share wo share Yesu hu komo twato se ore Yesu beba ama mabode su o kan Yesu wasem wie no odifo bi no ba bio e be kan Yesu wasem akobem se Yesu ye de e ba ntina difo breso from me fa say Israel fo nyina no e be si wo John the Baptist so etu no mo hye won kom ene no ma hodo a e be ye mu hu ye nipa mu wu ye mu nyane won ene sa no mo ye wo Israel mu nyina no ho no be wie ye omo nyina ka Yesu wasem se Yesu beba na Yesu aba eto mo dwuma ye awie afa na Yesu so be hye de ase na se wo de efiri honamu akọ honhom what I say enti na wo se awrade Yesu so ye de enye difo a me ye honhom mo dwuma so de ama wa enye honam de bio enti nam so ma Agabus ahye nkom bi se akom bi beba akom re wasa so na ye di ye ani ri kye no kan ye enso na Galileefo bi Judeafo bi so wo sefo bo Judea no mo yeduma eti ma mo dwene mo wo o ka Acts chapter 11 verse 29 ya ma mo dwene mo se ne mo yenyi bibi ye fa nkoma wo na wo Judea no se be ye koma ye ba no nyedai ene wo ne ke se adifo no mo ba wo Christopher person de within the church and ne hwe ye hwe de adifo ba eso say na we adifo bi ni nyimo bi o ya o bi no wa wo be bi e tire kosie don say eya de ye but enye Christo sem nipa wo do to so ye de ye o bi tibi tu ni na no de si obi yem abra ka adekoro na nyedai enye what I say don say no mo ma kwanche de ne so no ma kwanche no nye sa no ma we bi obu ana wo da ho no wo gina no so sa na be ye de they say call the numbers on to free or some rubo bi number amount sa no we no eye de say no enkwaje mo asem ne ekoyi o enya asesam ye de wiasefo na ede eye ena mo de Yesu de no asa beto mo so ana mo say ye honamu ade ede be de no we be de baka to say wo nyina is not biblical ena obi achi obi o ma kwankyere se me ma o se kan kodina so me ba chebo da ho obi ka cho se kodina se mpom wo ye so ni ba fa ho nyina eto so sunsun nyuma na oye ba di ka say obi a ka se Yesu sum ni bi hu na suro no na wo nyiri papa wo yiri papa boni ni pa obi a Yesu sum nyuma bi suro no wonye ready mu ade na ti wo ko anu ate ase se o ko abusumfie sebi enye nyame fie na oyede oba ene edifo wo ho nyina ya hye nkomo na wo hye nkom ko wiare se o man panyi we ne beba ana we ne ba it's not biblical and pa won to say before to say so o pe hono ma de na ma o no last wo wu ase kwa se se bia ponche abani be di so afa ho bai Israel mu hene na ready na si me ba chese mo misa Israel mu nyame de si but Ghana man mu hene ba fo de si enye kokromoti de si me ba tati ase ya ye kokromoti de si te sa ni pa ye kokromoti eyi no na me woni no he na me dwene ne de ho wonwe ne wiase ho ne de ho no wodwene na sa wotimi free na me fie ahia ma sa wo hye nkom ma yen na otra ye hu ade ye edo ba ekwan asafo no befa mu na mu abetim de aboye ye wontima hu anka na do se o man panyi bi a obedi so ana we ne beba ase chese omukura ba so e hu ta e kire me fa chese na sa ifo ekwa na sa me ba sa man panyi fo ye to abayi wo no e mo aben no bitim de boye we wontima na we de okoye it's not biblical etima obi ka we nchrew wo ye de ho akwankyere so difo bi de ma wa wati nya de kre adentie ma no example bi ne ye wadifo bebre wo ho na difo makra wo ho na so nyame amfa bi anya dai anya ne difo da ono atusu do hwe na koma na opɛ no ayɛ wafa to mo aya amfrɛ wo na de by force be wura mu
e to mention ko be wo Israel mo nyame se me sma wo o me ya contemporary be ba jati ase me so asa di fo we mu to fro mo nkasa mate nkam na dey e sha mo kondo e be ba mu die na so nyame ewura na me dey me sma wo eti mo me hwe no obi ye obi a wo sha nkom and wo ye di fo dwuma bi afa honam ho no ti barajola o sofu bi o tin ko tin aba de show bi aso se meka enye Yesu mu ade ni ye free akwankyere mu ye free sa no manu sa ayeto me ni haban bi a wasa so a sebi sa wuti sa wo de bo honam ho ban he de eye ye to mi wa haban no sa prekasa de sa no manyina ayesunsu dua be pa choti ase aye de yesunsu mu ade de onim no nim abosonsofo ye de enim ana nyame a wo na haban so enim eto bet ma kyerɛ wo mo sa haban woni haban wo de kafra eye sa de wo da ko be ka ho asma kyerɛ mo na mo hu de meken enti ase de ewo enti na adifo ye hu wono de nesu bi yam no tutu na sa bo bi no ko sha nkro mu se be no mi hu so obi sa ka se be de ibe bo ota me de oyo be bo ota so wa na de ne ma ko che fo wo yi wo ko bo eyesunsum ne enya ho homa de enti me sra mo abudi we no che mo be yi na mo hu se ade a mo ye se na kyerɛ na Kristosum so nyɛ de enie efo ade mu se aye Kristosum obi a ya kona mu ade de nkyere we kogua de we se adifo no a wo cheche sa no mo nyina extra biblical yes Kristo wo achi no sa na mo nyɛ de enya adwuma bio nti bana de kananye nti wo pese wo chembe se Yesu breso no kanaye no se wi a obi wo honhom bone na yare bi wo bi so na ka ode na no kan ne kɔ no sa na wo sem ki hu no nem emma mu so emma no sa wo yɛ difo a wo dwuma no o wa so no na wo yɛ no within the church enye se de ahoden bompa yigidi da bi sa ahoden no aye to me nya ahoden bio etade bi o di pa be kwan se de no tia so da mu anese wo kaste di mo bi a wo challenge o kan no so kan no it's not biblical and for want to we so aya bosom sem on say we have the same American camp on say bosom for omuni abe fo mo yedma kro adana me ka ho asem aduma mo ye se sa abawie no wura ni pa bi a oni honhom bia won mu na wo de yare ato won so a o ma yare safo o mo doctors ne adifo enamaba ene abosonsonfo to ko ha o tin ha ba bi so a na ko no waje ofisa to me ne de essential abe for the ma asofo nya aduma kese ene because wo to na wan fa wan to urade Jesus so no e ma honhom bitimi ye de ewura wo na wo de help ya de ato so ko hospital ya ye hu because e susum ye de e ya de eti said the abo bia sunsun ya de to koso fo no ha o so tumi o de nso de crash sesi a na wa self ho na wo ato na ye wo se cha wo de said munye wo menya me enye ye he say Yesu ade ye no enyira honam so eye kan na ye de enyo okay me nem se de be kemu da ha enti na rajina ma kwa sori na ya ka chem se obenante na sada mentimi anante sa time na yes be 15 days na fe na me nante eye ya enti se obi ya sa it's not biblical de enti anya biblical say de tia anya biblical no se tiri yo se wonti men 15 days no a aye se no se Yesu de ne ye eda no a o so ko ma ne ye eda bi abro so a na atra Yesu de because Yesu de ne ka na nyo Yesu ye no eye o wi e chi no no de sa tumi ne ma ne ma sa ne ma ne o de ba healing ne ma so kura ye no sa ne hu so so de de eye na obi obeka anya na ke se wo mfre urade de wo ye nyina na moguo sa bubu wo so dan nyina gu fi sa wo nka ho be pa choti ase se ka ba ne kura de be hu na ko be frɛ yen bitter truth for na ke ye ba kwa ke ni aba de be tra se ma na ati ase se sa profo we di fo we no eye wiase we di fo e je no mu ndile se di fo e ka mo nka Christopher ho se no be Thomas o dem aye wa but me ka se Thomas o dem because o mo nya Christopher is in the bet babo se o nya Christo di ne nya de every no so na de o ye ne eye below the bet wo ye ma wo wiase no amu wiase na di fo o mo nya Christopher di fo de ye nka ma wiase ye de mu bibi e fa ye ho ne ye ka ho asem na e boy ye bokwa ma ye me ko heaven e de bibi asabi sebi and de wiase and na obi dru ase crash was me hunaka obi ase yakoko eni wusem na we extra biblical eni we achi we sunsum ne wonye on se e wona no se medome de bia medome sunsum bone ye de e woni mu eni send pa ko difo kese ni kwazo bia on so medome obi why difo make us difo ni kwazo bia on so medome de bia o Yesu se mo no me nshira ani tira ko dome kwa na suma wo na we hu bi firi ho aho kwa na ye bi we bi ma wo ye de ohu ye nipa na Yesu be pema gye no de enya so no ye de open eti de wonye no so say Yesu kro be wo no nipa onya awre kire nsem firi no wo eye kromfo eti hu kromfo e bikuno to bo ase kasa kire no be sa be de e be ka no na de ba ko ye se nipa ye mbre nipa so be ye no be nya okra ba ko bi ama urade na urade ni so eti unwia da bro sama ye sa eti ko gine bra afedi adani buo
ɛne kro no on se sa kwa wode mo fa susum no enti na yɛgye musika yo wo ye di fo sa yade bebre na so timi sa yade ma bafafo ba ha wo timi sa won yade adentia wo de de ɛyɛ natural what me nya wo just originator do bo na de ɛna otimi yɛ de ade ne de ɛyie okay so wonya for da obetma wonya na yɛ for da say obetma yɛ this do yɛ for the already yesu ya de nkwa wo de gidi pankwa ɛne ti na oba ne wo sa yade kese wo de tumi ne sa ma re ma so wo wo di wo chi wonya sa ho de no yɛ de wo sa yade na mo de na Peter timi ka say obuwoni ne sorry sorry yesu Kristo di mo so yɛ de o sorry ti say tumi enya ho de na wo te na yesu di mo yesu ade wo mre na brother Joe Sanka o me percent omu finyame omu nyan komhye na nkan ko baako ba we die nam si na we su die nam si obi e susuma e be wura enti de susu na be wura no o se ko bosuma person no tan no wa de o cho ne chiwade enti sa susu na be wura se de susu no pen ho na o ye se be o wura ma ni o e no mo mu na najo e no mo ya ansa no o se bi kum nipa e bi so toilet ko bi di na se wo se de so bi di toilet e de edi yo mo ti de boy ya nemu no ma yiru no ko bo ara ni nyina o be wi akodi yem te so pese omo mu di na chiya preka sa ne be ko so wi ase na me de kakra bi ye bre de kakra bi ne ye pembe brade enye dom na so se ka yesu ho asempa me de penyira ide eti ene ase ne wi na se brother Joe beti wase yesu no o ye different kra o ani pa de bi o me se yesu no wo de sumo o de ba wi ase tu wi ase ho a obi ene wo de din se Kristo so be unique na dipa wa o mu nka na aba na akoye se o mu na ebo mai eti ye pese ye chese ye pese ensu mu wi ensu ne wi na adwene ho ye de eda ho na afi so kwase de ti e ma abro so ye de egu wow ti ase se bibia connect to some be so seed na sadi for na ye mu nyina eye kro no se nipa no hu se wo ye kana wo ye ho na mte oba akra ko wa udi agro be fa wo eye mreba no so be ye because oda so ye kana won transform ye oda so di nipa ma duane oni ho ma duane bio eto ti kan fo bibia rofu bia no gina ha no ye bibia ade ti wa capture we wie no ye jemo bros ne ye hye ne ye mamu no to na mbesa mu di we chi gigina se kan so na bu na mo kwan anadwo nipa de da na wo yesum nwuma yeso onye sum wo de sum nwuma ye de fa wo to awrade sra wo ho medi wo mu hwese se be fo betma trawa ta no beta wo hunam na mo ho mti nya hwe ene mo to no meda na obi ni ma beda sa ne o kan nipa ne be ye de because one fa wo amanya ko po ho ho afa no kra mo na sene da bi ni kra mo na sene on person be we de man no fa pa bo say akoda no bi se tete mo no na bo no so sa na de ba bi e reading bi de sa na wo ye sa no wa ye wo mo joku se ya no fa mo di no it's not biblical anyway me chimi nwa what wo ya sisa wo free ho na ja sa sika ye de mo ti say bi de say ye say wo so seed na wo kutua ye say first fruit sa na ye ya pa ye tie kan sempa e bi kra ye nya e bi da na mo to na mo ka de mo ampe na mo gigi wei ade ntia obaye hono ma de mo na wo di we achi osoro kura ku na beto na mo be mo botai bata se mo to osoro kura be o ku sunu be de o beto na eni we achi unkwanti so no person call na so se na okodi akoma ka che so sunsuma de bia no o musuma nkwa hene e wo kuma sa hefi sunsum no ma na we de oye Christopher ye de honhom no ma na de ye ni we no achi and na di fo aba ya Christopher di form omo de mo hye nkomo anti Paul ka say mo de omo ma asori nkoso wona o hye nkomo no omo de nkom hye no wura so ne mu and train free ha enkwa bonte ye mu no a Christopher mu ana hye ho nko asafo no mu bo se di fo wo obetwe hu bibia ka cho se na bi ade we ya we ye nye within the church and it ma di for Agabus ka kire Paul say me hu omuso me hu aboso se ni pa na aboso ni muso ni okọ Roma obedai obegu as Agabus anko shamon sunu bia David within the church and okoye and okohuna mane me pa church ase within the church enti wo say come se ba wa asoro no mu entra enkohu obi ona mabonti wo say ofie be yesa da bi sunsumu na yesa na kane no ana sa bi fo ma na ya bosonsomfo na ede ena wo mu so ede beto aso adwuma kro no a menu se de be kemu da ho enti na ma adifo no ye ka honhum asem ena kire Christopher ana ewiase adifo so ka oman no ho de asem odro se hyew obeka obetba kan fie din no ache obusuafo de ade nte esusum ne eye sasa nkomobo sasa bi efre bibi sasa wo kono honhum bi di ochi a wo ne nti na wo ye bibia beta to format mu se so wo kwa kwa na hye de mahwe ho yi na de wo ye ni ba ye de ehunu ye wa hai ahohom bebre na wa ha de ye nyina ahohom bebre na de ehwe o mo de di ade no de adanso ye tie bo bi dua kra wa ha ya enso yi na ha but enso le tibeti ade nti aye wo do koka enti efe se me ko akofro osama ni ade ni sama bi efre no sa ahohom de do achi wu a obetra woda so na wote wo de wo wuko bibi afa ho bia wo ne dim enti omo mo wa ni wa chire no ba ha
omo sa omo ba wadam na so no mde sika ba say de okun bia ka kire ye no sa sunsun no nkomo bo no mutie obeka kire kwa afa so ye de uwuye yesi sama na kasanya sama wo de uwu awu babo an kasa sama be sa tenase uwu awa de owu na sasa no wonde wachasa so omu oni mu asem bia ente se de tape ati play na ball black box obeko na sama mu koma mu de nya na de na wo mu awu de wo ye de mo ko sa na tie enye bibia ye hu bia ena kosofo no ka ofi asemetro sasa ko mo bo ense boso sasa ko mo bo nti sasa no ena obekasa na waka ho asemetro oba na oba ode na oba ofi efu ode enya wanwa bia ko bu nsan ko bit maye to gbe katrabo oni mo nyina ye mo na mo ko busa konfo ye bi na agrada o mo no mo nyina ye enya hwe eye sunsumu ade keke na nkwa de emfa we ho radio yesu ekosubra no ko hia samaria ni ba no samaria ni ba nso no nka asafo no ho nso kasa mu chese nyankopon mu anase asafo no mu na ese ayesa wa samaria ni on ka ho nso Matias ye me say Jewish regime no nipa bebre na mo ba Israel do be pese be Israel no pese be dey obeka Israel for nti woni wono ni hia na o say ensuo nkomobo na yesu pese wo dan ho di man ho nipa ko ye dey oye isa ka yesu fo no na yesu pese wo man ho nipa ko ye dey ono yesu ye dey oye no wo de kire no ka mo say ye nim say sa odi for ya Moses ni yesu no be ba na ka be yes na ma we na say no nim say sa yesu so na ye dey ejina also ba kan so ka kan John chapter 4 no wo see nim say Messiah na ba o be yes na ma yi sana Messiah no so na ye dey be pa church say so ne papa wa kama sama wa kama mahita sama ye dey actually ti no na ma so ko to asem so kan no ti na gina bibi so na say odan ho di ma ye dey ye kunu na so Israel for we nyina choma ye dey ene medifo ene tetelifo ana wiase difo wiase fo be kan fa honam ho na honhom fo so Christopher so ye dey aka fa honhom fo eto bia wo de we dey oye enti me fa ne say me wasafo mu na bibi bi asem bi beto me na na mane bi ba me so difo na wasafo mu no anu aka hyem no personal no ensem fata je se de ba nkwati mu dia na say eye kokobo ana bebo say sa de we ya wo ye e bi bitim de si abro bitimi kire mu nyina nkosi je se difo no ankasa ana bitima ye de ohun ye no be de obeka nya na me kire mu because me nye difo na mo pese je say it should be the asore no church no mu na I was say dey esi ye mfa nko wiase so because wo hye wiase nkom say aba we ne baba ko o ma ye papa ma ye nya me timi ntwu so bi say o ma ye bibi e me de o ma so abra no baba ye de o de onu ankasa pe ama ma no haide achi wo te say wo kasa wo hye sa nkom ko fa sa difo we mu ana ama anyofo we mu enya biblical e ma Kristo se mu me de Kristo fo wa sa me de meka me nka wiase de e Kristo fo de na me de meka e so bi to wiase a o hye nkom ko wiase obi tasafo mu a o hye nkom ye de abasafo na mom nkom kro na wo hye de wono a wo hye na be kire nkom we de o hye enyem na me kire because me nye komhye bi nyankopon ka mo Yesu de mu amen because we know it's not biblical.